Ang sungit. Ang sungit. Ako natakot. Kaya na magsipasok. Kaya mo na. Ay, sorry. Nice. Basket! Ano oras na ba? Nasa? Nasa JD? 7-12. 7 agap. 8:30 pa naman yan. Isa pa yan. Changing. 8-0. Nice play. Foul! Foul! Itlog. May bola dyan na pare. Meron. Meron. Nice. Yun! Putang na! Takin na, high flyer rebounder no. Sakuragi! Basic. Kita mo. 10-0. Pinangkal siya. Grabe naman. Tinambakan. Tento. Uy, doble ako yung rest eh. Ay, sige. Sige. Oh, sige, ingat pare, ingat yan. Grabe naman! Counted! Ingat. Good! Basket! 12-4.
Kunyari sila kaya mga dapat sa final. Magiging mo niya kaya mga kaya. So tinawag ng ano yun sa final. Putang naman nito siya ang putang yun. Putang sila. Wow! Sayang. Ako lang din Tangina ni Kim ano po tayo. Mannerism. Parang pato no. Ay putang yun. Tinawag doon sa final set. Tangina nga sa guwapo. Mannerism. Wow! Dalawa! Kaya! Dalawa na lang! Wala ba? Uy, doon yan. Pwede po siguro lang. Hindi na. Pakapat. Talagang gap na siya, kumaya na. Sana, kawaya. Kumaya na doon. Tayo pag nasit eh. Nakikayat ano. Kaya si Jamshat ah. Sayang, hindi na-shoot. Lumayo ka ng konti kasi malayo yung malakas yung pulso mo. Masyado malapit. Pag malayo, tuhog. Tuwe. Tira! Ah, puta, flyby. Ganda. Walay! Wow! Sayang! Ah! Tara, mannerism! Basket! On! Putang inang yun o. Rebound yun. Putang inang si Jake. Yun! Hindi sinasadya, tumama lang oh. Basket! Change favor! Pinasok. Puta na ang tawag to. Change favor ha! Change favor! Dalawa! Lamang dark! Okay lang sana kung sige pa. Tira! Putang na. Change favor! Dali. Papagas! Mabaga ang kamay na ngayon. Nice pass! Ito! Change favor ulit! Flavor! Sorry, titira na lang rin. Tira! Tira sir! Boy, Change game. favor! Tanda mo na ito. Change favor! Galing. Yeah. Wow! Ah! Change favor! Grabe mo. Kumapit, kumapit! Jump shot. Mannerism! Akala ko tataktak eh. Puta, ako na nilipad na eh. Sobra sa control. Ano ba, ipapasa ko ba o ano? 19, 18 lang ang white. Akala ko tataktak na lang, ganun na yun. Aliw sa sarili yan. Change court! 51 na yan, 51! Last lap, last lap! 51! Nakapag, Guys, 51 na kayo! nakapag, Agi. Ha? Nakapag po. Oo, isa pa kayo. Dalawang talo pa naman. Pagkatap na to eh. Ayoko na lumara puta. Oh, puta gina. Sa pinakalaban natin pre, wala Out! dala. Pal muna, pal muna! Pal! Tayo na makakalagitik. Taka ina, masisira yung katawan mo dyan. Parang sa'yo, wag kang puto
tumatagsak ako. Tawa-tawa lang natin ako. Lamang white, isa! Katawa lang dyan eh. Ligas eh. Kunwari, may naglabas ng illegal sa mata. Babagit. May ginagawa ko dun para makano. Bang bang! Tatlo! Hindi siya makatalon sa akin. Ganda na pasok tayo. Salam! Counted! Tatlo! One hand. Ginalawa tuloy. Sinitay. Sana yun, 100 kami sana yun eh. Nakita. Sinita kaya din dalawa. Ha? Sinita kaya din dalawa. Kasi, 100 dalawa nga. Dapat pang 100 talaga si Rastero. Kaya mo, supply tuloy. 25, 22, lamang white. Pag layapin mo yan, di rest eh. Wala pa control. Nasit pa yan, uwi na ako. Paul! Baba! Kabila! Ginamaris na eh. Patay tayo dyan. Ano? Mannerism! Puta, kala mo isa kita puta yung napakataon. Good! Puta, kala mo sa atang puta. Ayari ka, sir yan. Patay tayo dyan. Ayan, 100. Lamang, isa! Lamang, dark, isa! 25, 26. Okay, talaga ba na? Lamang dark, isa. Isa lang pala eh. 25, 26, lamang dark. Jump! Same ball! Paul! Pagdating kay Kuya Manny. Dalawa, GD. Dalawa! 2 fouls! Tawagan mo ang prito kay Kuya Manny. Layap sa prito yan. Good! Putang na. Black ball. Uy! Uy! Luto. Parehas silang tumapi. Kaya! Resti 100. Resty boy! 100 para sure. The commissioner! 100. Sa kamay! O yan, sa kamay puti. Hindi naman shot. Kabila hindi sanay eh. Kaya hindi, bawal ka na. Kasi sinisita. Bawal ka na pa, Paul. Tawal din sa kanto. Wala pwede sa Rochelle yun. Hindi ka pipili sa Paul. Puta, Jordan ang puta yun. Jordanan. Talingon kanina natin, nakapigit pa yun. Kasi Paul nasushoot yung tatlo. Patay. Good! Galing! Paul! Foul! Who's foul, rep? Kala. Yung kahoy, nabunggo. Ganda na sana, pangit lang. Ganda na pagkakayo sa'yo.
Foul. Foul. Ano ko yung dala na siya? Yung mga pagkala. Tumigil na yata ulan. Uy, ganda. Galing. Tatlo. Lawang dark, tatlo. Bang bang. Gordo. Ayan na, 100 place. Panas! Oh. Kaya Marunong pala marunong galing sa mag-layup. ilalim. 5. Ano ko layup? Yun o! Putang. Uwi pa. Yung paras na eh. 7. Biglang stop. 32-25. Wala. Foul! Damay kamay, damay. Takot na takot yung bulay. Patay. Oh. Mas- Siyam. 34-25. Tama, tama siya. Bisa lang yan ba? Ah. Bang bang. Good! 3 seconds. 11. 36-25. Ano ba? Lani. Sayang. Ikaw doon, may kasamang mo. Nice shot. Sigurado na nga lang eh. Pino. Taki na. Pinudo. Footwork. 9. Good! 38-27. Game ball sa 3 in dark. Lumusot. Diba, 3 seconds pa lang. Ah, pwede siya pa. Pwede pa ito. 28 pa lang. 31 lang eh. 41. Kaya, 41. Basic. Basic. Quarter, no? 29-38. Nakalaban natin, wala kayo padala-dala ha. Hold. Puta, minsan lang yun eh. Basta, trust mo na dito. Game ball sa 3 ha. Game ball sa 3. Yan, wala nang tatamarang gilid. Tira, tira! Tira. Tira, sir. Ball sa 3 points. Nice, este. Putang. Mannerism. Last! Mannerism. Ayaw. Okay, tama. Pero meron dito para sa kayo. Pero tubig sa. Ayos lang. Hindi sila nagsisali sa 50 plus ano? Hindi. Nice. 3 points! One passes. Game ball, pre. 40-32. 8. Ayun, game ball sila. Hold. Last. Last 32. 28. 29. 29. 729.
7:29. Pwede pa isa pa. Oh! Tira mo na, sir. Nice, nice, nice. Nice extra one. Jump pa yung mali. Ito ka. Tira. O, jump, jump. Good! Wow! Good. Outed. Sayang. 40-34, anim. Alin lang. Display. Pumusok na eh. Kuya Poy, tira. Si Resty ang tatapos niyan. Sige Ipoy yan, sige Ipoy. Si Resty yan, tapos lang yan. Nice, Resty. Bang bang. Game ball! Baka kayo pa dala-dala, ha? Asa part?